guys, magandang hapon. Mga gulay tayo guys, ginataan. Ito ang ating gulay, sari-sari guys. Yan. At saka ito guys, alugbati. At saka ito guys, pinakuluan ko na yung pinalambot ko na yung bundo guys. Sa Bisaya. Hello guys, welcome to the coffee. Yan guys. Palambutin muna natin bago ihalo yung Pulo na siya guys. Mga kahasa. At ilagay natin na ito para makahabol guys. Mga kahasa. Yung mga sitaw. Para hindi malambot-lambot siya guys. Guys, pwede natin ilagay doon guys pag guys kasi madali lang yung lugbati. Ayan guys, takpan natin muna. Yeah. At saka mag selfie muna guys. Joke lang guys. Ayan guys, nagdaro yung anak ko guys ng aso. Hello guys, welcome to my vlogger. Shout out pala sa mga kapatid ko dyan. Ay, ang tanong, mainit pa kaya? Papainit pa? Wala na. Yun lang. Mamaya na. Yun lang. Tapos magpitong itlog. Ay, itlog. Itlog. Ayan guys. Tuloy tayo sa ating gawain. Swak. Shanya. Ayan guys. Gulay muna tayo guys. Kasi nakasawa na rin sa isda guys. Araw-araw naman isda guys. Kaya gulay naman tayo guys. Ayan. Gulay muna tayo. Lambot-lambutin muna natin to guys. Kasi matigas yung bundo. Guys. Guys, ito ang vlogger guys. Pumuna tayo guys. Guys. Ayan. Alugbati. Yan guys. At ito guys, ito ang gata. Okay guys, similta guys. Ang tipad, bigyan kita marami ito. Bigyan kita mamaya para kasi pag mabukas na ito, maano na? Masira, medyo parang mabula. Hindi naman. Shout out to tipad. Ay, oo, bukas na hinipin, no? Oh, bukas. Buti uwi na isa. Oh. Shout out to tipad. Shout out to my vlog. Shout tipad. Ayan guys, tingnan natin muna kung malambot na pa o hindi pa.
Ayan guys. Yung malambot na yung bundok guys. Ayan guys. Mainit. Malambot na yung bundok guys. Ayan. Ayan guys. Masarap ito guys. With ginataang sari-sari. Sorry. Yan. Maya konti guys. So guys! Ito guys, order sa mga... Selfie muna guys. Pshh. Ano? Shoutout to Tipad! Ah. Yan guys. Lagyan natin yung yan na muna. Yan na muna guys. Kasi mahaba yung video. Hanggang dito na lang. Alam mo na yung ginataan na gulay. Hanggang dito na lang guys.